चुनचुड़ा नगर पालिका के पाठक बागान इलाके में चोरी करने के दौरान रंगे हाथ चोर पकड़ा गया। रविवार की दोपहर इलाके के मंदिर में दो युवक चोरी के इरादे से घुसे थे। मंदिर से गैस ओवन और बर्तन चुराकर भागने के दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। इनमें से एक चोर फरार हो गया, लेकिन दूसरा पकड़े जाने के बाद तुरंत अचानक बीमार पड़ गया। उसे जमीन पर गिरते हुए देखा गया। तुरंत चुनचुड़ा थाने को सूचना दी गई। युवक को कांपते हुए देखकर लोगों ने सोचा कि वो गंभीर रूप से बीमार है। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल ले गई। चुनचुड़ा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद युवक को थाने ले जाया गया। उसके बाद उसे चुनचुड़ा कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक ये युवक नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी करते हैं। वे उत्तर 24 परगना के निहाटी और हाली शहर से चुनचुड़ा में आकर घरों और मंदिरों में चोरी करते हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना के बाद मुख्य सवाल ये है, क्या चोर वास्तव में बीमार हुआ था या जनता से बचने के लिए उसने बीमारी का नाटक किया था? उसे लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। কি হয়েছিল এখানে ঘটনাটা? এইখানটি ওই কাগজ করে হ্যাঁ, এটা আমরা কাউকেই চিনি না। তো ঘটনা হচ্ছে কাগজ করে, তো আমি এখানে বসে আছি, তো আমার পার্টির এক প্রতিবেশী বললো যে ওখানে দেখো না কে ঢুকেছে। তো ওকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, ভাই তুমি কী নিয়েছো, তুমি একটা গৃহস্থ বাড়িতে ঢুকলে কেন, ঢোকাটা তোমার উচিত হয়নি। তো যাই হোক, আমরা চিনকাউচিতে বার করবে না, চিনকাউচটা বার করে ক্লাবের একটা ওভেন আর একটা পাকা নিয়েছি। এবার আমরা পুলিশকে হ্যান্ড ওভার করেছি, পুলিশ তার মতো কাজ করবে। কিন্তু ওনার যা পরিস্থিতি দেখলাম, মির্গি রোগে আক্রান্ত, 3-4 বার মির্গি হয়েছে। তো আমরা কেউ মারধর করিনি, কারণ মেনের তো প্রশাসন আছে, প্রশাসন দেখবে। কজন ছিল মূলত? এরা দুজন ছিল। একজন কি আর একজন কোথায় গেল? আর একজন চলে গেল হাঁটতে হাঁটতে। আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম প্রথমে, যে মির্গি হয়েছে ওরা আটকে গেল। আমরা কী করবো? আমার বাড়ি চুরি করতে এসেছিল ক্লাবের, মানে ঠাকুরের জিনিসপত্র? ঠাকুরের, হ্যাঁ, আমাদের নিরামিষ ঠাকুরের সমস্ত বাসন টাসন আছে। আচ্ছা, সেই বাসনের মধ্যে ওভেনটা আর পাকাটা নিয়েছে। বড় বড় যেহেতু বাসন, ও নিতে সাহস পাইনি, কারণ বড় বাসন নিতে বড় জায়গা লাগবে। এই হচ্ছে কি মনে হচ্ছে এরা কি চুরির উদ্দেশ্যেই এসেছিল মনে হচ্ছে? মনে তো তাই হয়, নাহলে এই ওভেনটা নেবে কেন বলে? এরা এইটুকু বুঝতে পারেন নেশাগ্রস্ত, নেশাগ্রস্ত, নেশার ঘরে এইসব করছে, আমার যেটুকু মনে হয়। কি নাম আপনার? আমার নাম রসদ।